खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में एक दफ़ा फिर आप सबको सलाम। और काफ़ी दिन के बाद खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हैं। और जिस तरह के आप सब जानते हैं, पिछले दिनों जड़ावाला का जो वाक़या हुआ, कुछ दिन उसमें मसरूफ़ रहे हैं। अभी भी काफ़ी मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। जिस तरह के आप लोग वीडियो साथ साथ देख रहे हैं, अपनी दुआओं में याद रखें। और वहाँ पर काफ़ी बहन भाई हैं जिनको अभी भी आप लोगों की ज़रूरत है। आए हम आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ बढ़े। इससे पहले कि कलाम की तरफ आए, अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों करा वफादार खुदा, मैं तेरे हुजूर आता हूँ। खुदा बरकत दे कि जो भी बोलूँ तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ। बहुत सी रुझानों के लिए तेरा कलाम निजात का बाइस बने, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज का जिंदा पाक कलाम बड़ा खूबसूरत है। और इस कलाम के मुताबिक ये है कि खुदा इंसान को जुबान देता है कि तू कलाम को शेयर कर, तू बड़े कामों को कर, और खुदा इख्तियार दे देता है। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ये कलाम हम ये सोचें कि ये हमारी जिंदगी में हो। मैं पास्टर रफाकत आज फिर आपके साथ यिर्मयाह की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 9 और 10 आयत, गौर से इस आयत को सुनिएगा क्योंकि इसके अंदर एक एक लफ्ज जो है वो क्लियर है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है क्योंकि खुदा इख्तियार देता है। आज हमें इख्तियार मिल चुका है लेकिन हम उस इख्तियार पर काम नहीं करते। यिर्मयाह की किताब और उसका पहला बाब, उसकी 9 और 10 आयत में यूं मरकूम है, तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदा ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखेड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। इख्तियार, यहां पर खुदा इख्तियार देता है ऐसे लोगों को जिनको खुदा अपना कलाम बख्शता है कि तू कलाम की मुनादी कर, तू मेरे कलाम की जो है जगह जगह बात कर कि मेरे कलाम में क्या कुव्वत है। और फिर खुदा इख्तियार देता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू मेरे कलाम को शेयर करेगा, फैलाएगा, उसको पूरा करेगा, तो तुझे मैं ये इख्तियार देता हूं। यहां पर बड़ी खूबसूरती से यिर्मयाह नबी खुदा से बातें करता है और कहता है मैं तो बच्चा हूं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, लेकिन फिर खुदा उसे कहता है कि मैं तुझे छूऊंगा। और खुदा ने इसको छुआ और उसके मुंह में खुदा ने कलाम की बातें भरी। और फिर खुदा कहता है कि तुझे मैं कलाम से भर दूंगा। पहले तो हमारी जरूरत है इस बात को जानने की कि इख्तियार क्या चीज है। इख्तियार वो है कि जो तुम कहोगे, जो तुम सोचोगे, जो तुम्हारी ध्यान है, वो तमाम चीजें खुदा तक पहुंच जाए। और जो तुम मांगो और जो तुम कहो वो कलाम के मुताबिक हो जाए। लेकिन ये इख्तियार खुदा उसको देता है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। यहां यिर्मयाह नबी से खुदा बात करता है। आज खुदा का कलाम हमसे बात करता है। क्या हमारे पास वो इख्तियार है? आज भी हमारे पास कोई बीमार आ जाते कहना नहीं आप उस खादम के पास ले जाओ क्योंकि मेरे पास इख्तियार नहीं। फिर हम एक और बात कहते हैं कि जी मेरे को है बरकत नहीं। खुदा के बंदा के पास हर बरकत होगी। उसके पास एक बरकत नहीं होगी, उसके पास ढाने की और बनाने की बरकत होगी। अगर खुदा का बंदा खुदा में कायम है तो वो गिराएगा भी और बनाएगा भी, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है। तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदा ने फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। और बाइबल कहती है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और जब खुदा ने अपना कलाम मेरे मुंह में डाल दिया तो मैं ढा भी सकता हूं, मैं बना भी सकता हूं। आज इंसान आज भी कहता है मैं मसीही हूं, मैं खुदा के हुक्मों पर अमल करता हूं, मैं आज भी उसके हुक्मों पर चलता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, वो आज भी इस इख्तियार को नहीं जान सका कि वो ढा भी सकता है,
بنا بھی سکتا ہے، لیکن پہلے اس کے منہ میں خدا کا کلام ہونا چاہیے، خدا کے کلام کی اہمیت ہونی چاہیے، خدا کے کلام کو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نہ عمل، نہ ماننا، نہ اس پر حکم، نہ اس کا حکم پھر ہم پر لازم، کیونکہ وہ اسی پر اس کا حکم چلتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یرمیہ کی کتاب پہلا باب 9 اور 10 آیت اختیار سے بھر دیتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جب چھوتا ہے، ان کے منہ میں اپنا کلام دیتا ہے تو وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ان بڑی باتوں کا خدا فیصلہ آسمان پر کر دیتا ہے۔ آج اختیار ہی نہیں ہے، نہ بیٹی کو نہ بیٹے کو۔ آج انسان کے منہ تک خدا کا ہاتھ جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ کلام کہتا ہے وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب ہم نے گناہ کو چھوڑا ہی نہیں تو خدا ہمیں کیسے دیکھے گا؟ جب میں نے گناہ کو اپنی زندگی سے دور ہی نہیں کیا تو کیوں کر خدا مجھے پسند کرے گا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین جانو کہ جب خدا کا ہاتھ آپ کے منہ کو چھوئے گا تو کلام سے بھر دے گا۔ یہ ہے اس کا چھونا اور کلام سے بھر دینا۔ میں پھر سے کہوں گا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور وہ کہتا ہے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا، دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا۔ آج کے دن اس کے منہ میں کلام آیا اور وہ قوموں کے پاس گیا، سلطنتوں کے پاس گیا اور بڑے کام ہوئے، کیونکہ خدا نے اس کے منہ میں اپنا کلام کیا بھر دیا، اور قومیں اور سلطنتیں اس کی آواز کو سنتی ہے، کیونکہ وہ آواز اس کی نہیں، خدا کی ہے۔ آج یرمیہ نبی کو خدا یہ بلیسنگ دیتا ہے، ہمارے پاس کئیوں کے پاس یہ بلیسنگ نہیں ہوگی۔ کئی کہتے ہوں گے جی میں تو ڈاکٹرین کی تھی، میں تو یہ کرتا ہوں، میری تو یہ سوچ ہے، میں نے تو اتنی دفعہ بائبل ختم کی، لیکن اختیار نہیں کہ وہ سلطنتوں میں جا کر کلام کو شیئر کرے، قوموں میں جا کر کلام کو شیئر کرے، کیونکہ خدا نے اسے وہ اختیار نہیں دیا۔ آج ضروری ہے اختیار کو جاننا۔ ہمارے لیے اختیار جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں اختیار پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ میں پہلے خدا اختیار دیتا ہے، پھر اس کا بیٹا اختیار دیتا ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ، اختیار دیا۔ پھر وہی بیٹا کہتا ہے کہ آج تو مچھلیاں پکڑنے والا ہے، کل آدم پکڑنے والا ہوگا، اختیار دے رہا ہے۔ اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اکھیڑے، ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے، اور تعمیر کرے اور لگائے۔ مطلب کہ اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ بنا بھی سکتا ہے، گرا بھی سکتا ہے، وہ اگا بھی سکے گا اور نکال اور کھیڑ بھی سکے گا، کیونکہ یہ اختیار صرف خدا رکھتا ہے۔ اور یہاں پر خدا کہتا ہے تیرے منہ میں میرا کلام ہے، اور کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام ہی کہے گا اکھڑ جا، ڈھہ جا، مر جا، زندہ ہو جا اور پھر سے لگ جا، کیونکہ خدا کلام آپ کے منہ میں بھرتا ہے۔ ہاں، ہمیں کلام پر عمل کرنا ہے، تب ہماری زندگی خدا کے کلام سے ہوگی۔ اختیار، جس کے پاس اختیار ہے وہ بابرکت ہوگا، اور جس کے پاس صرف باتیں رہیں گی کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، تو وہ صرف باتیں کر سکتا ہے، لیکن خدا کسی کو یہ اختیار دیتا ہے۔ آج اگر آپ کے پاس مال و دولت کا اختیار ہے، بہت پیسہ ہے، تو خدا نے آپ کو اختیار دیا کہ تم نیکی بھی کرے۔ اب ابلیس چاہتا ہے کہ تم نیکی نہ کرو۔ اسی طرح خدا نے آج آپ کو دعا کرنے کا اختیار دیا کہ اس کے لیے دعا کر، تو خدا آپ اس اختیار کو دباتے ہیں کہ میں سون لگا، میں دعا نہیں کروں گا، کل ایسا فون چکاؤں گا، تو ہم اس اختیار کو خود رد کرتے ہیں، اور پھر ہم خدا کو کہتے ہیں خدا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا۔
सो मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार करना शुरू करें खुदा के कलाम के लिए, ताकि खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम सब खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के वसीला जो रुझाने बरकत पाती हैं, वो इस कलाम को आगे शेयर करें, ताकि ये इख्तियार की बात तमाम कौमों तक आए और वो सब ये जान सके कि खुदावंद इख्तियार देने में कुव्वत रखता है। आए हम सब अपने सर को झुकाएं। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों के रब वफादार खुदा, मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदावंद आज के जिंदा पाक कलाम के वसीला आज जान सके कि खुदावंद तू हमें इख्तियार देता है जब हम तेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। खुदावंद जो लोग हमें देखते हैं, इन सब की जिंदगी में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, ये सब तुझ में बढ़ते जाए और तू खुदावंद इनमें बढ़ता जाए। खुदावंद आज हम तुझे तलाश करते हैं, खुदावंद तू हमें मिल जा ताकि हम उस इख्तियार को हासिल कर सकें। खुदावंद हमारी जुबानों को छू और ब्लेस कर, ताकि तेरा कलाम हमारे मुंह से निकले और वो कलाम बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बायस बने, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस कलाम को आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए, ताकि खुदा के कलाम को अच्छे से फैला सके, मुनादी कर सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।